So for today's guys, wait lang ni. Ano ni naman ni po guys ang bag? Kung may sobra sana din, may sobra. Mau ko katuloy guys Among ganahan guys kay kani sobra to guys si si Jimmy. Si Jimmy na ito yung ano Kapin si sobra to. Tsaka bang storya guys. Si Ugly guys. Open ba? Open. Open na daw guys. Kita ba? Ayaw pag-arabin ni. Guys. Open na guys. Yun yan guys. Yabi. Open ba? Sige ka kita ba? Kita naman ako. Hulog yun! Awa, ni Unsa na liga! Kikisi! Tara guys. Oh my gosh! Bakit? Dali, piyong! Italo! Piyong ka! Piyong ka! Ay, ati lang. Sila guys to sila kipon Huwag dahil. mo nakuha. Awa! Wow! Si Jimmy guys! Oh my God! Si Jimmy guys! Oh guys, naman guys! Katubig po anong kapon dahil. Oh my gosh! Ay! BTS! Ang memorya, ang palindir ko. Si Jimmy naman ang guest! Sana all! Okay, bye-bye! Bye-bye, bestie! Ano, bye-bye, bestie!